Neta jakansu flebaga belajelen jamana kono ani jamana ko kan ka fo ka da aw sigoro ani aka wagati cogoyaw kan ka ladɔniya ka fɔ aw tun sigilen don ka kunnafoni min ma kɔnɔ bamanankan na neta jakansu sanfɛla la ni o wagati selen ka bɛn bi sibiri ma arabil akra kalo tile 28 hijira 1440 ani 43 donna aw ka bi kunnafoni dagun filɛ. An ka jamana fintigilakaw u ye bolimafɛn ani kɛlɛkɛminɛ caman sɔrɔ o yɛrɛ dili baaraw bɛɛ latigɛra an ka jamana kuntigi fɛ kolonɛl Asimi Goita. Don kɛrɛnkɛrɛnnen ka duwawu don kɛ ani ka tasi bila yɛrɛ kɛ ka taa an ka jamana ma o kɛra bi sibiri sɔgɔmada in na CICB la o kɛra an ka alimami 500 minnu kun taara formation na Maroc o maaw fɛ. Emmanuel Macron n'ale Faransi jamana ɲɛmaa ye ale bɛ tile fila taama la Émirats Arabes Unis na. An bɛ bi kunnafoni dayɛlɛ ni nin communiqué min bɔra an ka jamana marabaaw yɔrɔ la. An ka jamana cɛmancɛ marabaaw ko k'a da jamanadenw ani kɔkan jamana mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min kɔni ye waleya jugu ye ko u taara ka camion dɔ sɛgɛrɛ min yɛrɛ kun bɛ ka taa Bayangara yɛrɛ dɔgɔfiyɛ la kunun juma ka taa nɛgɛ kaɲɛ 9 na ka se nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati ma o yɛrɛ kɛra Bayangara mara la ko min kɔni ye marifatigiw ye minnu yɛrɛ suguma dɔn ko u kɔni nin camion masina in kɔni lajɔ min kɔni ye ka tasuma bila a la wa a yɛrɛ kɛra dugu min bɛ yen ni o ye Sɔngo ye o ni Coutron yɛrɛ ani ɲɔgɔn cɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko cɛnni kɔni barika bonyana kosɛbɛ bawo min ye maa 31 ye olu kɔni nin tora kasara in na wa maa 17 olu de kɛra maa banabaatɔw ye wa min ye mobili masina in fana ye u ye o jeni kosɛbɛ nka kɔni yirala k'a fɔ ko min ye an ka finitigiw ye nin waati in na u bɛ munumunu salo la nin yɔrɔ kofɔlen na walasa ka se ka tɛgɛda ni waleya jugu kɛbaga ninnu kan wa an ka jamana ɲɛmaaw ko u bɛ tasi bila kɛ ka taa maaw ye minnu kɔni nin tora ni kasara in na wa minnu fana jogina ka duwawu k'u ye ala ka u ɲuman bɔ a la a kɔni yirala k'a fɔ ko min kɔni ye waleyaw ye u sigilen don sen kan walasa maa minnu kɔni nin wulikajɔ masina in kɛ olu yɛrɛ ka se ka o gɛn cogo min na ka se ka u minɛ wa a yirala k'a fɔ communiqué in yɛrɛ kɔnɔna na an ka jamana marabaaw k'u kɔni bɛ bonya ni karama ta ka se an ka finitigiw ma n'o ye an ka goromasiri tabaw ye u yɛrɛ kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ walasa jamana yɛrɛ lakana bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye cogo min na. Halisa ka kɛ ni nin waleya jugu ye min taara ka dugutalaw sɛgɛrɛ Bayangara sira kan an ka jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goita a kɔni ye sɛbɛn fura dɔ bɔ n'o yɛrɛ ye décret kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ tile 3 tasi bila ka se ni maa masina ninnu ma a yɛrɛ bɛ daminɛ sini kari décembre kalo tile 5 san 2021 nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati a kɔni bɛ yira k'a fɔ ko min kɔni ye an yɛrɛ ka jamana drapeau ye o bɛna bila an ka jamana cakɛyɔrɔ ba bɛɛ lajɛlen na ka se ka lamaga fiɲɛ la cogo min na ka tasi bila kɛ ka taa an ka mɔgɔ minnu ma minnu nin tora walima minnu yɛrɛ jogina ni kasara in na faamuyaliko ɲuman ko k'u da ni communiqué in kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw kɔnɔna na cogo min na an ka jamana wolomasiri tabaw n'o ye an ka sɔrɔsilakaw ye ko u kɔni ye bolifɛn caman sɔrɔ ani min ye kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ fana caman ye o yɛrɛ kɔni diliw baara bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamana kuntigi fɛ n'o ye kolonɛl Asimi Goita ye a kɔni yirala k'a fɔ nin minɛ di ninnu kɔni bɛ bila hukumu min kɔnɔna na sa o de an ka jamana lakana bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ bila o yɛrɛ minɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔni kɛra kɛnɛ wasalen ba ye bawo min ye an ka jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goita ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se an ka minisiri ma ɲɛmaa ma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga an ka CNT président n'o ye kolonɛl Malik Jaw fo ka se an ka kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka minisiri ma ani an ka gouvernement maa wɛrɛw olu kɔni caman tun bɛ kɛnɛ kan Abdou Watara ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Katikaw fɛ kunungo a kɛnɛ kan min ye an ka minisiri ɲɛmaa ye
Dr Sogel Kukala Maiga ale tun bɛ fo ka se wasabulon nɔrabila min bɛ camancɛ fanga kɔnɔ n'o ye Conseil national de transition ye. O ɲɛmaa fana tun bɛ ale ni an ka ministre min ka baara bɛnnen bɛ kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ani lakanako sabatili ma fo ka se jamana yɛrɛ marabolo a maaba caman ma. Finitigilakaw ale ni jamana kɔnɔden gansanw olu caman fana tun bɛ kɛnɛ kan. Nin hakilina ni laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye, a bɔra jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goita yɔrɔ min ye Mamudu Tilon kɛlɛli ye, ale ni banbanciya yɛrɛ kɛlɛli ka bɔ an ka jamana yɛrɛ dundaw la ka se jamana kɔnɔna ma. Dɔ ka se ka fara o kɛlɛw kan, a ka se ka kɛ sababu ɲuman ye min ye bɛn ani lakana u ka se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ni ye nin ta k'a lajɛ min bɔra an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba yɔrɔ n'o ye jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goita ye k'a di finitigilakaw ka ministre ma, minɛn ninnu bɛ tali kɛ fɛn minnu kan o tɛ dɔwɛrɛ min ye mobiliw ye ka se marifaw ma. Ale ni kɛlɛkɛ minɛn caman an ka kɛlɛkɛcɛw mako bɛ jɔ minnu na kosɛbɛ kosɛbɛ. O waleya ninnu bɛɛ lajɛlen la sabatira ni sen kan fo ka se ambulance ma n'o ye banabagatɔw bɛ don mobili minnu kɔnɔ. Ale ni mobili bilendenw kisɛ yɛrɛ tɛ se ka fɛn kɛ minnu na, olu kɔni caman dira jamana ɲɛmaa fɛ ka bɔ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma u ka se ka dɔ fara u ka baaraw kan. A yirala k'a fɔ min ye finitigilakaw ka jɛkulu 16 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye, olu de kɔni gɛrɛsɛgɛ dora nin waleya in na. An ka ministre min ka baara bɛnnen bɛ kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ale ni lakanako sabatili ma n'o ye Colonel Sadio Kamara ye. A ko nin minɛn minnu filɛ nin n'a bɔra ka di olu ma ka bɔ jamana ɲɛmaa yɔrɔ, o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa a ka danaya min sabatilen bɛ finitigilakaw kan, o danaya dɔ farala kan kokura. Ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi finitigilakaw ka laɲini ye kelen de, ka se ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan, adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw u bɛɛ lajɛlen ka se ka lakisi. Dɔ farala finitigilakaw ka jija ni cɛsiri n'u ka danaya kan ka sabu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ min ye jamana kɔnɔdenw ye ale ni jamanatigiw u hakili b'u la su ani tile, min bɛ se ka kɛ sababu ye finitigilakaw ka hɔrɔnya u ka danbe a ka se ka segu ma. Ni ko o walew ka la sinsin fo u ka baaraw kɛcogoya ɲuman ka sabati, wa u tɛ ɲɛ cogoya si la fana fo baarakɛminɛn jolen ka se ka d'u ma, u bɛ se ka baara kɛ hakilisigi ni basigi la ni minɛn minnu ye. Ni ye nin waleya nin ta k'a lajɛ, jamana marabolo ɲɛmaa Dr Sogel Kukala Maiga juin kalo tile 30 san 2021 a ye jamana ɲɛmaaw ani Mali yɛrɛ jamana marabaaw ka taasira yɛrɛ yira min yɛrɛ lasinzila wasabulon maaw fɛ. O hakilina ninnu na i b'a ye k'a fɔ jamana marabaaw kɔni y'a yira k'a fɔ min ye finitigilakaw ye u na dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan walasa finitigilakaw ka baara ka se ka nɔgɔya u bolo. Ni ye waleya ninnu ta k'a lajɛ, a bɛna kɛ sababu ye finitigilakaw ka taa ni ka segin ani u ka se ka u ka lakana baaraw kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ, a waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin. Jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goita ka kɔrɔfɔ la, a ko ni ye an ka finitigilakaw ka baara ta k'a lajɛ, u ka laɲini fanba tɛ dɔwɛrɛ ka se ka u ni di jamana ka se ka kumabɔ, jamana kɔnɔdenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi. Ko ni ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ, foyi tɛ min bɛ don finitigilakaw la n'a bɛ dɔgɔya u ma. Olu seko ye min ye gɛlɛya ni tilennenya la ani u damayira yɛrɛ la u n'o kɛ Mali finitigilakaw ye walasa u ka se ka se jugu la. O waleya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye min ye lakana ye ani hakilisigi ani basigi u ka segin ka na Mali kɔnɔ, min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kura a ka se ka jɔ jɔsen ɲuman kan. Organisation malienne des sortissants de l'Institut Mohamed VI n'o ye OMCF maaw ye. Nin kɔni ye alimami kulu ye minnu yɛrɛ kun taara kalan na Maroc. Olu maaw kɔni ye bi tile kɔni kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin duwawudon ma ani waleɲumandon ma Mali yɛrɛ ye ka se Mali ɲɛmɔgɔw ma. Min kɔni ye nin kɛnɛ ye a denfaya kun bɛ maa min bolo sa, o de ye Sherif Ousmane Madane Haidara ni ale yɛrɛ ye an ka Haut Conseil président ye ka se ministre kɛrɛnkɛrɛnnen ma min yɛrɛ ka waleyaw bɛnnen don adamadenya sabatili ani ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw ma. Maa caman wɛrɛw olu kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan. Teleɲɛta tɔgɔ la Amadu Ɲambele ani Laji Mamadu Tarawele u se ka na ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. I n'a fɔ laadala silamɛya kɛnɛ sanumanba fɛn fɛn ni o bɛ sigi anw ka jamana kɔnɔna na, a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ n'u don ni kuranɛ kalan yɛrɛ ye. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. A bɛ alimami 500 bɔɲɔgɔnko bɔ minnu kɔni bɛɛ lajɛlen ka kalanw bilara sen ka Marɔku jamana yɛrɛ kan. An b'a fɔ min yɛrɛ ma ko formation n'u yɛrɛ carinen bɛ an yɛrɛ ka Mali yɛrɛ dugubaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Olu kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka caya bi sɔgɔmada in na ka se ka na jama lajɛrɛkɛyɔrɔ la. Jama lajɛrɛkɛyɔrɔ min ni an b'a fɔ a ma ko CCB ka se ka na nin kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen dugawu kalan ani bonyamasegin ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma. Bamakɔ sigida 3nan miirilakaw ka bisimilalikan tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, i b'a ye ka fɔ kɛnɛ in ka jamana in maaba caman kɔni tun bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni ye kumaw ta ka foli ye ani timinandiya k'o di ni jɛkuluba kofɔlen ma minnu kɔni maaw bɛɛ lajɛlen alimami ye n'u kɛlen don ka ni jɛkulu in sigi sen kan. Kɛnɛ in yɛrɛ labɛnbaw u kɔni ye u fɛla fɔ hakilina min nana ni nin baara ɲuman in bilali ye sen kan.
an y'a laɲini bi ka journée dɔ ta k'a kɛ dugawukɛ ye jamana ye jamana bɛ crise min kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn wele k'a kɛ dugawukɛ ye walasa jamana ala ka a kisi ala ka jamana bɔ bolo la ani an taara formation na Maroc waati min mɔgɔ dɔ de fana y'an dɛmɛ depuis sélection kɛ waatiw la ani k'an to Maroc tunga la mɔgɔ caman fana taara bɔ an ye ka foliw kɛ an ye ka se ka bonyaw kɛ an ye fana bamananw ko bonya bɛ Mande bonya ma segi fana bɛ Mande wala an fana ye bi kanu ka se k'o mɔgɔw fana fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ an ka président kɔrɔ la IBK ka se ministre affaires religieuses kɔrɔ ma n'o ye Cornas Diallo IJMA président Mohamed Makiba au conseil islamique président Cheikh Ousmane Maran Haidara ani mɔgɔ bɛ ko ye dɛmɛ k'an ye ka se ka attestation dɔ dilan alimami formé bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka se ka o kɛ an ka bonyamasegin ka jira u la o la an y'an ka alimami bɛɛ wele ka daminɛ Kayi fɔ Kidali bɛɛ ka se ka na an ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra occasion fana ye an caman famanden kun don ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ CCB la bi vraiment an nisɔndiyalen don la kosɛbɛ. Jamana in diinɛ ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ minnu fana sen yɛrɛ se kɛnɛ in kan minnu kɔni ye foli ani waleɲumandɔn ta ka ni jɛkuluba in yɛrɛ sɛgɛrɛ o cogo kelen na ka wele bila ka ɲɛsin maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma min b'a to diinɛ faamuyaliko ɲuman o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na. Olu depuis u nana u ma activité kɛ donc mais sisan alhamdulillah olu yɛrɛ wulila u yɛrɛ ma donc k'a yira k'a fɔ k'u bi yan wa u pɛrɛlen don k'u ka dɔnniya transférer tɔw ma donc hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ jamana mako b'u la mun na ka d'a kan kunu dɔrɔn Sevare ni Bandiagara ni ɲɔgɔn cɛ maaw dɔw bɛ yen minnu bi kuma diinɛ tɔgɔ la minnu ko k'u bi k'u ka waleya kɛ ni diinɛ waleya ye minnu ko k'olu ka baara ye diinɛ baara ye minnu ko k'u bi ka jihadi kɛ ala ye ani alakira ye sallallahu alaihi wasallam Sevare ni Bandiagara cɛ o ye kari dɔ jeni kari in tigi silamɛ de maa bi saba ni saba minnu o ye nin bɔnɛ minnu na olu fana ye silamɛw de ye wa u bi ka nin baara jugu min kɛ jamana kɔnɔ o jamana fana ye 95% musulman ye donc e bɛ se k'a faamu cogo di silamɛ ka marifa ta k'a fɔ k'a bɛ taa ka silamɛ ɲɔgɔn faga silamɛ ma kan ka hali kafiri faga silamɛ ma kan ka hali nimɔgɔ faga jango a ɲɔgɔn silamɛ ɲɔgɔn donc ninnu alimami ninnu u taara o de kalan o kumana Maroc u ka kan ka d'a kan anw fɛ yen centre la ani nord la an bɛ se k'a fɔ Mali bɛɛ anw bi kuranna kalan i bɛ hafizi ye min ye kuranna durusi ka bɔ Bakara fo ka taa se Nas mais n'i k'a ma i tɔgɔ ye di arabukan na a t'a dɔn donc olu tigilamɔgɔw k'u nɛgɛ ka nɔgɔn kosɛbɛ parce que e b'i kuranna aya kalan nin bi maana dɔ f'i ye e tɛ maana min dɔn mais i bɛ da o aya in na i y'a faamuya donc mais an ko ninnu an b'a ɲini faamaw fɛ alimamiw minnu bɔra Maroc ka na an ka Mali alimamiw donc u ka kan d'u ma u ka kuma Mali telew la u ka kuma radiow la u ka kuma an ka misiriw la u ka yira an denw na k'a fɔ ko diinɛ tɛ diinɛ ye an ka diinɛ ye diinɛ min tɛ ninnu bɛ ka diinɛ min yira an na. u y'a kanu k'u ka mɔgɔw bi yɔrɔ o yɔrɔ u ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi Bamako yan o ma dan Mali alimamuw dɔrɔn ma parce que centre de formation min dayɛlɛla Maroc Mali alimami 100 fɔlɔ min dara a kun wele do ko centre de formation des imams maliens Maroc kun y'a tɔgɔ da ten mais bi centre international de don maliyɛnw dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ bi so région bɛɛ taara anw de kɔfɛ tubabu jamanaw nana anw kɔfɛ mais an ka minnu bɔra a ma 500 bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ u ye tɔn dɔ dilan o tɔn mɔgɔw bɛɛ bɛ yan bi u ma dan Mali dɔrɔn ma u ye Senegal wele ka Laginɛ wele ka Côte d'Ivoire wele u ni dafɛ jamana mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen hakilila kelen ni miiriya kelen na pour que ka se ka dansago kɛlɛ ka bɔ diinɛ kɔnɔ o kalan siraw fɛ u ye o bɛɛ wele ka na ka da retrouvage kɛ sababu ɲuman minnu ka sɛbɛn k'u bila ka taa Maroc ka wale ɲuman dɔn k'olu ye ka alikuranɛ jigin ko caman kɛ ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ bi crise ni degun min kɔnɔ bi Ala bɛ se ka Mali basigi ka Mali kolosuma ka Mali bɔ o degun kɔnɔna na u ye bi sigi dabɔ o de kama.
Ministre min sigilen don an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa se gwɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ ni u bɛ bɔ u sigiyɔrɔ yɛrɛ la ni ka taa se yɔrɔ wɛrɛ ma olu yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni o yɛrɛ ministre Umaru Jara ye ale kɔni ye nisɔndiyaba sɔrɔ ni kɛnɛ in kan a kɔni y'i to kɛnɛ kan ka foli ta ka ni jɛkuluba in yɛrɛ sɛgɛrɛ o to kelen na ka wele bila ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka jamana ɲɛsigi yɛrɛ bɛ se ka kɛ a ye sigikafɔ mun yɛrɛ kan ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na a da n'a don ni bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ. An bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka na Ala barikada ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka Ura Mohamed Sis fɛnɛ fo sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali tariku la ka bourse ta k'a di kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko alimamu mandarsadenw ye bourse sɔrɔ ka tɛmɛ mais ka bourse kɛrɛnkɛrɛn k'a di alimamu ma nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye Mali tariku la donc o sababuya bɔra jumɛn na Mali ni Maroc ka bolo di ɲɔgɔnmaya a sababuya bɔra o de la depuis 2013 donc alimamu 500 de taara formation kɛ bi kɛra don ye an bolo min na an nana waleɲuman dɔn kɛ en même temps ka duwawu kɛ jamana bɛ lahala min na ka se ka bɔ a kɔnɔ donc o kɛnɛ in kan an y'an profiter ka jamanadenw wele ka taa ɲɔgɔn minɛ ma ka taa ɲɔgɔn dɛmɛ ma ka taa bolo di ɲɔgɔn ma ka tila k'a yirula maa si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na Mali dilan en place la n'anw y'a kanu Mali ka kɛ min ye ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ o de wa an dalen don a la cɛ 313 olu don min a gɛlɛyara kira bolo olu de jɔra kira kɔkɔrɔ ka se ka silamɛya dɛmɛ ni Ala ka dɛmɛ ye bi anw de cɛ 500 de min formera Maroc o kɔrɔ Mali bɛ degun min kɔnɔ bi anw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ yaasa k'a bɔ a kɔnɔ bɛn kɔnɔ ani kelenya kɔnɔ n'u wele fɛnɛ k'a fɔ assise de la refondation min bɛna kɛ u k'u jija pleinement an ka se ka participer a la parce que assise in kɔrɔ ye jumɛn an ka cɛkɔrɔba min bɛ fɔ togoda la mɔnikɛla min bɛ fɔ buguda la sɛnɛkɛla min bɛ fɔ a ka foro kɔnɔ burusi kɔnɔna na o hakilina ye jumɛn Maliko la a kana hakilina di donc o la maa si kana to kɔ o baara in na an b'a ɲini Ala fɛ jamana Ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ. Ni Ala deli kɛnɛ ni waleɲuman dɔn kɛnɛ kan anw ka alimamu minnu yɛrɛ kɔni ka kalan kɛra Maroko jamana kan ni u yɛrɛ hakɛ bɛ taa maa 500 bɔɲɔgɔnko la n'u ka jɛkuluba yɛrɛ bilalen don sen kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na baaraw kɔni nana kuncɛ ni jɔnjɔn yɛrɛ tali ye k'a di maa damadɔw ma kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kisi ani tanga kɛ an yɛrɛ ka jamana ye. Journée du Saint-Coran édition 2021 n'o ye kuranɛ tɔgɔdon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ maliyɛn anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ san o san ɲinanta o bɛna kɛ sini kari décembre kalo tile 5 an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔla soba min bɛ ACI 2000 yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye palais de sport ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni ɲɛsinnen don kuranɛ yɛrɛ ma o kɔni yirala k'a fɔ ko min kɔni ye Mali fan caman ye maaw kɔni nabɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan wa ka ja an yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana maa caman olu bɛna ye kɛnɛ kan o de kɔni hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ journée organisé baga n'o ye Imam Mulayi Hadi Kureshi ye ale kɔni tun bɛ Aissata Bachili ka kuma galamani na an ka jɛ k'a ka seereyaw lajɛ. 17 ye san o san maliyɛnw b'a faamuya ka taa fɛ depuis an b'a kɛ du kɔnɔ ka bɔ ka na kɛ kari kɔnɔna na kariw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn kari furu kana kɛ yen ka na terrainba kan ka bɔ yen ka na palais de la culture la chaise ba 3 ka bɔ yen ka taa palais de sport la salon ba 5 a fara donc an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn Ala min y'a kɛ maliyɛnw y'an faamuya u y'a faamuya ka fɛ Afa Kɔsum ka ko tɛ Kureshi ko tɛ d'ailleurs anw association de tɔgɔ ko servir l'islam autrement c'est impersonnel mɔgɔ tɔgɔ t'a la Ala ka kuranɛ de don maliyɛn bɛ nin yɔrɔ b'a la donc o de la i y'a fɔ cogoya min na o de don ɲinanta bɛ bɛn sini ma n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 5 ma mun y'a to an b'a kɛ décembre kalo fana mɔgɔw kan k'u yɛrɛ ɲininka san o san o b'a ko décembre mun y'a to an t'a kɛ farafin kalo tubabu kalo la parce que diɲɛ ma fɛn fɛn ka bon diɲɛ ma bolo a ye don sigi a la a b'a don bonya indépendance yarama kan hɔrɔnya taara don min na olu ka donw bɛ sigi kobaw kɛra jamana kɔnɔ don min na olu bɛ kɛ falenfɛnw ka don bɛ yen yiriw baganw ka don bɛ yen mais Ala ye cadeau min di hadamaden Ala ma cadeau di hadamaden ma min ka bon ka tɛmɛ kuranɛ kan an ɲinɛ n'o ta donc o de y'a to Afa Kɔsum an y'a sigi nin don in na ka maliyɛn bɛɛ wele ka na an kana ka na Ala barikada yala an ka se lahara k'a ye fɛn min d'an ma cadeau min d'a k'a diyara n ye fɛn sigikun de ye nin ka kuranɛ kalan a la mɔgɔ 120 de bɛna kuranɛ kalan an b'a la ka 30 ani cɛ comment dirais cɛ 90 a bɛɛ bɛ kuranɛ izu 240 de ma o de bɛna kalan non seulement an ka diɲɛlatigɛ tɛmɛ cogo ɲuman maliyɛnw bɛ se ka don da kelen fɛ cogoya min na ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ a sigikun o sigikun nin y'a dɔ ye a dɔ fana ye ka tasibila kɛ ka taa masa ɲuman minnu ye silamɛya choisi k'a bila an ye a n'an karamɔgɔ minnu y'an kalanyɔrɔ la tasibila kɛnɛ don ɲɔgɔn kanu kɛnɛ don parce que fɛn kelen bɛ se ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an tɛ fɔ ɲɔgɔn kan la o de kuranɛ
o da to mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i place bien donc ala ka malien bɛɛ fo surtout mais média bɛɛ fo dɛ parce que an filɛ ni sponsor technique banna financier banna technique ye jɔn ye a belebeleba dɔ ye télé ɲɛta radio ɲɛta surtout an karamɔgɔ ba in da barika ma ɲi an karamɔgɔ jire a n'a ka équipe bɛɛ conférencier ninnu fɔlɔ ye i n'a fɔ an karamɔgɔ al imam Ousmane Saïd Samake bɛɛ lajɛlen b'a dɔn surtout kan fila in bɛɛ lajɛlen na a b'o maîtriser kosɛbɛ a bɛna kuma kuranɛ kan fɛn bɛɛ bɛ ko kuranɛ de kan o kɔfɛ an balimakɛ fana Ibrahim Cherif Haidara a fana bɛna kana thème dɔ ta o b'a fɔ ma ko la culture scientifique dans les 5 courants ale bɛna kuma o kan an karamɔgɔ professeur ba n'o ye Alassane Baye ale fana bɛna thème dɔ ta k'o développer min ne yɛrɛ ne ka thème belebele bɛna kɛ mun kan adamaden dali bi tile dɔnniw ka faamuya la kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ye mun fɔ la est-ce que a balala kuranɛ la wa est-ce que kuranɛ tun ɲɛ a la wa donc an bɛna o de développer si inshallah adamaden minɛ hakili jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye dusukun jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye k'a fara adamaden yɛrɛ pièce tɔw kan inshallah an bɛna taa kuma olu de kan inshallah san o san an ka région caman bɛ na Moti yɛrɛ mɔgɔ 10 kɔ nana ka bɔ yen déjà bon Sikasokaw bɛ sira la Segukaw fana bɛ ten bon Seguka dɔw siran déjà hali an balimakɛ filɛ nin bɔra Molodo de kana donc Kayikaw bɛ sira la Kulukɔrɔkaw dɔw nana sɔrɔ donc Mali région bɛɛ n'an ka cercle bɛɛ Bilakaw fana bɛɛ lajɛlen bɛ na Barawuli n kɛlen bɛ ka ci bila san o san u bɛ na mais particularité ye jumɛn ɲinan association dɔ de bɛ Côte d'Ivoire ko Al-Istiqama n'a ɲɛmɔgɔ ye an balimakɛ Ali Kesuge o k'a ka a ye a ka délégation bila ka na parce que fɛn in ka d'u ye kosɛbɛ o fana b'a fɛ ka participer a la bon concours sira fɛ nin kɛra siɲɛ fɔlɔ in ɲinan Faransikaw participera la u ye PDF caman an y'a tiré yan nɔ ka corriger Mauritanie participera concours la ɲinan bon maintenant ani Soudan fana participera la d'ailleurs mɔgɔ 10 fɔlɔ min gagnera mɔgɔ 2 bɛ bɔ kɛnɛmana la u ma kɛ k'u to Mali la yan n'Ala sɔnna a ma yɔrɔ kɔrɔlen an tun b'a kɛ mɔgɔ 3 fɔlɔ an bɛ prix dɔ de ma mais n'an y'a kɛ mɔgɔ 10 fɔlɔ ye parce que u ka moyens surunyana ɲɔgɔn na trop donc 3 fɔlɔ kɔnɔ olu ka prix bɛ di kɛnɛ kan fɔlɔ na Ala sɔnna a ma an bɛ mobili d'o ma inshallah Ala ye mobili fana nɔgɔya an bɛ Ala barikada filanan an bɛ moto jakarta d'o ma inshallah Ala ye nɔgɔya fa ka sun a sabanan san an bɛ sɔrɔ ka ordinateur d'o ma kɔfɛ 7 tɔ min bɛ olu ka prix bɛ tila ka d'u ma wagati wɛrɛ la ani yɔrɔ la o min mana f'u ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla cogo di a fa ka sun cɛ a n'a musobaw ka cɛsiri kɔnɔna na bɛɛ wililen b'a kɛnɛ kan kurusi ko tɛ a fa ka sun ko kɛ tɛ Ala ka kɛnɛ de don kuranɛ ka kɛnɛ don Ala ka kɛnɛ don mɔgɔ o maa ni kuranɛ tin b'i la parce que les fans du Saint Coran ou bien jamiyat ahlul Quran wal ulumul asriya kuranɛ tin n'o misikara bɛ maliyɛn o maliyɛn na n'i bɛ la ilaha illallah muhamadu rasulullah fɔ i ta ye kɛnɛ in i ye membre d'honneur ye i ye membre d'honneur ye kɛnɛ in kan ni kuranɛ kɔni tin kɔni b'i la kɔni i nana i ma na i ye membre d'honneur ye anw b'i jate ten hali ni m'anw sɛgɛrɛ anw bɛ t'i sɛgɛrɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kun bɛ Segu ni sigi yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa min ye hakilina kuraw ye k'o fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ bɛ don sariya ko la an yɛrɛ ka code pénal la jamana kɔnɔna na k'a bila ka taa wasadenw ɲɛkɔrɔ walasa a yɛrɛ na se ka ta ba la cogo min na a kɔni yirala k'a fɔ ko nin sigi kɔni kɛnɛ kan Segu min ye an ka jamana minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don sariya kow ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye Mamadu Kasago ye ka se Segu yɛrɛ gouverneur ma ani maa caman kun bɛ kɛnɛ kan kiri yɛrɛ baarakɛlaw la Abdou Watara ale ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ ka ɲamada olu fɛ ni tile 3 baara in kɔnɔna la min kɛra Segu marabolo kɔnɔna la sɛbɛnfura dɔ labɛnna min ye sɛbɛnfura kologiri ye a kɔnɔna la baara minnu bɛ tali kɛ lakana ko ale ni bɛn ni basigi ni kolosuma a ka se ka na an ka jamana kɔnɔ ka se ka o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe da dora o waleyaw bɛɛ lajɛlen na ka se ka o sɛbɛnfura ninnu labɛn ka ɲɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Mali Justice Projet USAID o ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni ye jamana yɛrɛ lahalaya ta k'a lajɛ kabanagan ko kɔnɔ ka sabu kɛ maa murutilenw ale ni maa kagana gɛlɛnw fo ka se kabila yɛrɛ damaw ka bila ɲɔgɔn na san ani waati ale ni bɛnkanni wale min bɛ ka kɛ fo ka se nafolo dunko juguya n'i ye o waleya ninnu ta k'o lajɛ a kɛlen bɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya yɛrɛ don an ka jamana ɲɛta ni a bɛn ni a kolosuma la Monsieur Jean Lavoie ka kɔrɔfɔ la ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma min bɛ se ka kɛ sababu ye sariya sun minnu sigilen bɛ kiiriko yɛrɛ ka koɲɛw sabatili ma olu ka se ka baara
kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. O kɔrɔfɔ ninnu na min ye an ka kiriko minisiri ani josariya minisiri ka koɲaw ye. U ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ta k'a bila sen kan. Mali yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali jamana ɲɛmaaw olu bɛ baara min na dɔ ka se ka fara o baaraw kan. Ni ye waleya nin ta ka lajɛ minisiri n'o ye Mahamadu Kasoge a ko hakilina ni laɲini min bɛ ale la i n'a fɔ jamanatigiw bɛ ka laɲini cogo min na mara kɛcogoya ɲuman o ka se ka sabati o tɛ ɲɛ cogoya si la fo bolili ɲɔgɔnma ka se ka sabati kiiri tigɛlamaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. O de kɛra sababu ye ni sigi min kɛra Segukaw fɛ yen ni maa caman tun b'a kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ye i fɛlata fɔ ka sababu kɛ a yirala k'a fɔ sigi caman yɛrɛ bolodala an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni nin waleya ninnu ye min bɛ tali kɛ marisi kalo tile 24 ka se juin kalo tile 28 ma. Da dora waleyaw la gafe min yɛrɛ tara gafe in kɔnɔna na a bɛ taa jɔ fo sariya sigiyɔrɔ 928. Minisiri Mahamadu Kasoge a kɔni ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin ni sigi yɛrɛ kɛbaaw ma. A ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana kɔnɔdenw u ka haminako kun ye min ye ni o de ye kiiri kɛcogoya ɲuman o ka se ka lasabati min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka basigi o de ye olu ka hakilinata ye. Fɛɛrɛ ni hakilina minnu fana bɛ yen n'o talen bɛ u fɛ o ye ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ka baara bɛnlen bɛ jɔnyako ka se ka o lasabati jamana kɔnɔ fo ka se min ye denmisɛnninw ye maa minnu ma balukɛya fɔlɔ k'olu ta k'u don bamanciw ka waleyaw la o ka se ka dabila ale ni bengani walew o bolofara minnu ka ca an ka jamana kɔnɔ caman ka se ka bɔ o la fo ka taa se maa minnu ka baara bɛnlen bɛ ka adamadenw ka u ta k'u bila ka taa jamana wɛrɛw la ka t'u don baaraw la. Ni ye nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka lajɛ jamanatigiw y'a yira k'a fɔ olu kɔnɔna u seko bɛɛ lajɛlen kɛ o waleya ninnu ka se ka kɛlɛ ka sababu kɛ n'i y'o waleya jugu ninnu ta ka lajɛ n'olu sera ka kɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ se ka labasigi. An b'an sɛnsɛn ka don farafinna ani diɲɛ fan tɔw kunnafoni na o laseli bɛ k'a ɲɛ an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Les Émirats Arabes Unis n'o ye maga jamana kɔni hajirala k'a fɔ ko o kɔni ni fɛn ye Faransi jamana masakɛ n'o ye Emmanuel Macron ko a ye wulikajɔ min kɔni kɛ ka taa bɔ fɛn ye ni jamana in kɔni kɔnɔna na hajirala k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaaw ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka pankuru dɔw kɔni san fɛn ye Faransi jamana kɔni bolo cogoya min de la wa hajirala k'a fɔ ko juma tɛmɛlen ni u bɛnna décembre kalo tile 3 kɔni ma ko fɛn ye Arabu Unis ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ko pankuru 80 bɔɲɔgɔnko ni u b'a wele ko avion de combat Rafale ko o na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka o 80 bɔɲɔgɔnko kɔni sa Faransi cakɛyɔrɔ min bɛ ni u b'a wele ko Dassault Aviation ko o kɔni o na o san olu kɔni bolo wa jirala k'a fɔ fɛn ye Emmanuel Macron a ka wulikajɔ min kɛla ka taa Dubai jamana kɔni kɔnɔna na ko o kɔni de kɛla sababu kɔni waati min ani Dubai o ka maa ɲɛma o bɛ kuma na waati min na o y'a sɔrɔ fɛn ye o ka ni cakɛyɔrɔ ɲɛma n'u ye Dassault Aviation o ɲɛma ko o ni fɛn ye Émirats Arabes maaw ko o kɔni tun bɛ ka sigi ka kuma yaasa fɛn ye o na se ka ni kɛlɛkɛ pankuru 80 kɔni san cogoya min de la wa jirala k'a fɔ kabini ni masakɛ in kɔni nana Dubai marali la fo kana se bi kɔni ma ko kabini san 2004 waati ka se ka pankuru kɔni san n'u ye ni pankuru nasuguya in kɔni ye ko nin de kana siɲɛ fɔlɔ ye ni o ye o bolofa ni bɛɛ lajɛlen kɔni na wa ko n'i y'a pankuru 80 kɔni jateminɛ a ka sababu bi t'i jɔ fo euro wari miliyari 16 bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa fɛn ye Faransi masakɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko Dubai masakɛ ka se ka fɛn ye ni pankuru kɔni san olu kɔni bolo ko nin b'a jira de k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya min bɛ yen o ni Dubai kɔni cɛ ko o kɔni sinsinlen don wa o kɛmɛ fɛn ye ka nafaba kɔni ye o ni Faransi o ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni ma baara ta nasira kɔni fɛ. N'i ye farafinna jamanaw ta ka lajɛ hin'a ye k'a fɔ diɲɛ sɛrɛgɛ naani waramarabolo ale bi kasabi min juru don farafinna jamanaw ani diɲɛ jamanaw kɔnɔna jamana min kɔni bɛ farafin jamana kɔnɔ ni o kɔni ma se ka jɔ a ka juru kɔni kungo kɔrɔ ni o ye Zambi jamana kɔni de o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ jamana ɲɛmaa kura min kɔni nana kabini o ti kalo kɔnɔ ni u b'a wele ko AKD Ishilima ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a na wulikajɔ kɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ min bɔla ye ko a na wulikajɔ kɛ k'ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ a ye fili minnu kɛ ka se ka olu kɔni datugu cogo min de la o de hokumu kɔnɔ ani fo ka taa se fana kasabi minnu bɛ yen ni olu kɔni tala a fɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni larawe ka ɲɛ k'a tiɲɛ a n'a nkalon bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn ko k'a sababuya kɛ n'a ye k'a fɔ ko fɛn ye Zambi o ka juru ko a kɔni nana bali ka taa sigiyɔrɔma 7 bɔɲɔgɔnko de la ko o de nana ye k'a fɔ fɛn ye dolari wari miliyari 13 bɔɲɔgɔnko o de juru ko o nana kari fɛn ye Zambi kɔni kan ko k'a sɔrɔ ni kasabi a juru bɛ ta waati min na fɛn ye fasodenw olu ma bɔ a kalama maa si jamana kɔnɔ ko min bɛ se k'a fɔ ko o ɲɛfɔlikɛla olu kɔni ye o de hokumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna kɛ yaasa ka se ka fɛn ye a ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kɔni kɛnɛmaya cogoya min de la a jirala k'a fɔ yaasa fɛn ye jamana ye a na se ka kasabi dɔ kɔni sɔrɔ diɲɛ sɛrɛgɛna wari marabolo kɔni bolo n'u ye FMI ye cogo min na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa ko a kɔni y'a jira k'a fɔ ko a na dɛmɛ min bɛ yen ni u b'o kɛ jamanadenw ka engrais ko n'u ye nɔgɔ ko fo ka taa se
kuran ko ani fɛn ye taji ko kɔnɔma ko o kɔnɔna wulikajɔ kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ yen ko nka fɛn y'a jirala k'a fɔ o bɛna se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya kɔni wuli jamana kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o kuma minnu kɔni fɔla ko fiɲɛ sirige naani warimara bulo ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o n'a ka sabi dɔ kɔni di u ma san saba bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ni u bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 1.4 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ na. Jamana ɲɛmaa kalafili min bɛ yen ni o ka kɛ Libi jamana kɔnɔna na Desanburu kalo tile 24 ni fɛn ye maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ ka jamana ɲɛmaaya kɔni ɲini ni olu caman kɔni kun y'u ka gafew kɔni da ni fɛn ye Libi yɛrɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'u ye Muammar el Gaddafi ye a jirala k'a fɔ ale denkɛ n'u ye Saif Islam Gaddafi a jirala k'a fɔ ko ale fana kɔni sen yela olu maaw la minnu b'a fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa kɔni ye wa a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlɔ ni ye jateminɛ kɛ ale ka gafew ko fɛn ye cakɛyɔrɔ min kɔni ɲɛsin bɛ kalafiliko ɲɛnabɔli ma ni u b'a wele Haute Commission électorale olu kɔni kun ye wulikajɔ kɛ ka se ka Saif Islam ka ale ka fɛn ye gafew ko o kɔni fili cogoya min de la k'a jira k'a fɔ ko a ka gafew ko o ni sariya kɔni tɛ ka bɛɛ o de hukumu kɔnɔna a jirala k'a fɔ Saif Islam ko ale kelen ka gafew kun ma fili dɛ ko o maa 25 bɔɲɔgɔnko olu de ka gafew kɔni kun filila k'a jira k'a fɔ ko o ni sariya kɔni tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ sariya min b'a to i na se ka fɛn ye i kan kɔni bɔ jamana ɲɛmaaya kɔni nɔfɛ ko k'a sababuya kɛ o ka fɛn ye sariya ko a bɛ mun de jira a b'a jira k'a fɔ ko n'i bɛna jamana ɲɛmaaya kɔni ɲini i bɛ gafe dɔ kɔni bɔ ni u b'a wele ko casier judiciaire vierge o de ye gafe min b'a jira k'a fɔ i ma deli ka don kaso la walima fɛn ye jalaki ma deli ka ɲɛsin i kɔni ma ko san 2011 waati ko Saif Islam ko ale kɔni kun minɛna k'a ɲagi k'a fɔ ko a kan ka faden ko o de kɔni kun kɛmɛ ka gɛlɛya kɔni se a ka gafe kɔni ma o de hukumu kɔnɔ ko alamisa tɛmɛlen sa fɛn ye o ka kiiribulon min bɛ n'u b'a wele ko cour d'appel de Seba a jirala k'a fɔ ko olu kɔni ye nin baara n'u bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka bɔ fɛn ye Saif Islam kɔni kan k'a jɛya k'a jira k'a fɔ ko a na se ka a ka gafe kɔni bila yaasa ka se ka jamana ɲɛmaaya kɔni ɲini Libi kɔnɔ cogoya min de la. Guinée Conakry kibaruyaw la a jirala k'a fɔ kabini Desanburu kalo tile fɔlɔ san 2021 waati a jirala k'a fɔ maa min bɛ ni u b'a wele ko sous-secrétaire d'État américain ni o ye lamɛrikɛw ka cakɛla dɔ kɔni ye ni ale ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye farafinna jamanaw walima farafinna ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli kɔni ma ni u b'a wele ko Mikael Gansole a jirala k'a fɔ nin kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ tile 3 taama bɔɲɔgɔnko wulikajɔ kɛ ka na fɛn ye Guinée Conakry kɔni kɔnɔna na yaasa fɛn ye ka na sigi ka kuma ani fanga sinamatɔ maaw kɔni ye ni u ye Alpha Condé minnu kun bɛ a juguya la ani maa minnu fana bɛ bi ni olu kɔni ye Alpha Condé ka gɛn ka bɔ fanga na ni a kun bi fanga na kabini san 2010 sɔrɔsilaka minnu bɛ yaasa ani olu na se ka kuma cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlɔ ye ko ani fɛn ye sɔrɔsilakaw ko olu kɔni kɛlen ka ɲɔgɔn kɔni ye fɛn ye sɔrɔsilaka min ye Alpha Condé a ka fanga kɔni dafiri fɛn ye septembre kalo tile 5 o de hukumu kɔnɔna ni fɛn ye Mohamed Biavogi ni ale kɔni ye fɛn ye u ka ministre ɲɛmaa kɔni ye a jirala k'a fɔ ani olu ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma n'u ye colonel Mamadi Dumbuya ye fɛn ye ni maa kofɔlɔ ye n'u ye Mikael Gonzale a y'a jira k'a fɔ ni fanga dafiri kɔni kɛla wa sɔrɔsilakaw ko olu kɔni k'a ɲini k'a fɔ ko u na to fanga kɔni na ko o kɔni ye ko ye ko min ko a bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔw kɔni de ye o de hukumu na fɛn ye sous-secrétaire d'État américain ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn ye u ka CNT u ka se ka u sigi sen kan joona u ka se ka fɛn ye u ka sariya ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ ko ka sababuya kɛ ko o kɛla ko ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni a kɔni sela ka wasa kɔni sɔrɔ no o kɔni kɛla joona ko u ka kalafili kɛ yaasa ka se ka fɛn ye fanga kɔni di jamanaden gansanw kɔni ma wa fɛn ye ni maa kofɔlɔ a y'a ɲini n'u ye Mikael Gonzale ye a y'a ɲini fɛn ye sɔrɔsilakaw fɛ hali sisan fagali minnu kɔni kɛla septembre kalo tile 28 san 2019 waati ni fɛn ye maa 157 bɔɲɔgɔnko o kɔni fa la ani musolaka 109 bɔɲɔgɔnko ni fɛn ye binkɛla olu kɔni kan ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu ye o kɛwale jugu kɛ ka se ka olu fana kɔni dɔn k'u ɲagi cogoya min na. Sani an ka kɔ don ɲɔgɔn na ni communiqué ye min bɔra kulu yɔrɔ kulu min kɔni bɛ ka an yɛrɛ ka jamana sigikafɔba yɛrɛ baaraw labɛn n'o ye assise nationale ye panel des hautes personnalités de la refondation de l'État ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko min kɔni ye sigikafɔba in ye sa n'o ye assise nationale ye ko a kɔni baaraw bɛna tɛmɛ sira min fɛ ko o kɔni de filɛ nin ye min kɔni ye togodaw ye n'o ye commune minnu bɛ dugu misɛnninw kɔnɔna na ko o kɔni baara bɛ daminɛ décembre kalo tile 11 ka se décembre kalo tile 12 ma san 2021 wa ko ka se cerclew la ani Bamako yɛrɛ commune 6 ko ani
maa minnu yɛrɛ bɔlen don u sigiyɔrɔ la Mali yɛrɛ kɔnɔna na ko olu ta bɛ daminɛ décembre kalo tile 15 ka se décembre kalo tile 16 ma san 2021 wa ko min de jamana kɔfɛ maaw ye sa consulat ani ambassadeur ma ani malien minnu sigilen don jamana kɔkannaw la sa k'olu ta kɔni bɛ kɛ décembre kalo tile 18 ka se décembre kalo tile 19 ma san 2021 wa kɔni yirala k'a fɔ sa ko min ye région ye ani Bamakɔ yɛrɛ faba ko min ye assise nationale ye sa o bɛ kɛ décembre kalo tile 22 ka taa bila décembre kalo tile 23 la san 2021 wa ko min kɔni a si ka fɔ ba yɛrɛ ye sa n'o ye niveau national ye sa ko yɛrɛ baaraw bɛ tɛmɛ décembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 30 la san 2021 kuluba in min kɔni bɛ ka nin baara bɛɛ lajɛlen koɲɔgɔn ɲɛnabɔ a ko u kɔni bɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali yɛrɛ kɔnɔna na minnu kɔni sen donna ni baara in yɛrɛ ɲɛnabɔli la wa ko ka da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko wele bilalen don bɛɛ k'i cɛsiri nin fɛ walasa min ye Mali yɛrɛ ye a bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka an yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni wɔrɔli la bamanankan na ɲɛta tele jakanso sanfɛla la an bɛ foli kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na an minnu bɛ ka an filɛ jamana kɔ kan an b'a fɔ aw kan bɛ wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.